Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din na tong plaza. Hasteni thengkrong tongkhor. Tiaba rang mani sora wor saknai purang mo. Kok shanai holong chiro khognai hasteni hapong khatai. Soiwe nai tong din ro chini khora. Hi there, khulumkha jotono naitongnai chini rangsa khani joto khapungni takhoktai bukhukjong norok naitongo chini khorangni tekaisa kathang awemung tai special exclusive talk show tini chini talk show faisok paijak belaino important person bongkha tipramothani khoroksa former founder member haikeba tabu recently BJP haike ruling party ni khoroksa active member bo recently join khamen nokha obun tinyo chingtini darabai recently je Tripura je political controversy ingui tongmarok je political clashes between our people chungbai chung bisingo tamo dongso nanglai tonglai chung busu joratei political turmoil ingui tong aborok ni scenario no toino chung tini darabai koklam salainai abun sekang ang poilano da politos no lamso ko chin khorangni o exclusive talk belekena hambai chini khorang netini opiso ano specially ni hinmani bagai norobai koklam salainani jora rimani bagai chini khorang channel no specially tai nono belekena hambai da bia phadi jeng puilan thanglai na biseda yaoino tabuk je recently jeng dara nugui mankha actively ni nugui mankha jeng mostly je neng khoroksa Tripura mothani ekjon founder member tongmani not just an active member but founder member tongmani khoroksa neng Tripura mothani adong abun bisingo no je pura neng Tripura motha yakare BJP ni member ngui thanga abun tai kobongma controversy cholika kobongma allegation angka kobongma mahake accuse khaleman bo nugui mankha abun tai na haino hasti ganangai koksung sungmung lukoron thani ba political agenda rokhni bo changkma amthai controversy nugui tong Puilano amontin changlen sa neng tini Tripura mothani khoroksa founder member tongmani tamni bagai tamo wansung ni bagai ba tamo naharmung tamo no neng nasigai neng BJP o hapaiman karon tong aborong no puila lukorong saiknar belekena hambai tai tabuno jorao belekena important question khaika ke tabuk actually thaisingo nang sama hai Tripura mothani sikanglo no Tripura mothani sikangno je puru puila jati ulo party no congress tongphurun chimi afurun chimi no chung bubagra bai baksa khai te chini Tripura sarok no thansa khlaina ni bagai ba chini Tripura sani thansa ni bisingti khai chini yok mung ni kok lam no salaina ni bagai chung puila jati ulo party ni ya prise laigra kha puila jati ulo party ni ya prise mani ya golo chung NGO khlai lekha Tripura motha NGO nge Tripura motha NGO khai puru chini nahar mung tongmani je chung kaise NGO tongui no kaise pressure group ngui tongnai chung political kereng ya puila political party bo officially form ya hota officially nyaku actually puila Tripura mothani nahar mung ngangkai Tripura motha songsojak mani nahar mung ngangkai NGO tongui chung political bibinno political angle thangai chung chini dofhani kokno khorangno kaham ke sohuroi mai angi thang politically kabangma issue tui khajagai ma thangu heni chonglai no Tripura mothano NGO nei chung puila 19 days bike rally khlai lekha sara Tripura ganangai haduloi boduloi chalai aba angsimiya chini kabangma hanpana azora khai kabang yakhu azora kissa borok bai no chung sara Tripura ha ganangai no chung dofano thansa khlainani chapnani hni ya prisa laika ya prisa mani ya gulo nai nei khao jagawo kabangku borok phaika phairek thansang phaika thansang mani ya gulo nai nei kha je chung NGO ngi tongui maiya pressure rinai rok rikha baksa neta rok tau bung sana thanglia baksa leader rok emon ke pressure rikha je bubagra no baddo khlaisinai je political party no ngai nangai Tripura motha ga abo hai khei ADC election purba haino election basanan si belai hal dofa ni sawo actually anga jaga tongui buji sukka borok ni bukha ar chini leader ni tomunga kaham kan jotesto no buji bukha tabu baksa sane rok emotionally kabang ma kokno salayu ang BJP join khemani porok kabang ma borok ano hinka kutukha saka baksa press meet khlai sei musu wak tok hini kutuk lai khaja terpot abar a press meet khai kutuk lai ni rok no horong ngai chin borok ngai baksa rok
horong ngangke kisa misa nalai turung usigda ngka apurung ko bokhor tingtang ma jorang ka phone khleleyo dara abo tini pressmin ma khamen abo ang dukho ma samaji do bkha tanang de khata nang de haitang di rein de am hairokta ngai tabuk nai ni khang kai chung dof hano hamjagu je ni hinmani abo bojaga nui kha ADC election ni sigangono je bororok asukki election basanani participate khanin asuke kobor nukjak kha ajagano saiman thangraka dof hano prokrito babe hamjakmani abo dof hano hamjakmai post power na hamjakmani si ar baksa bororok tabu ano sau tak BJP thangmani tambagi thang ticket ni bagi thangkana rang ni bagi thangkana hai ni bagi thangkana irin bagi thangkana ni tini jodino sanani thangkang kai nongni channel ni bisinti anga bororok no kok kasarnani musungu a bororok no sanani musungu tipramotha puila jati ulo party hini tongprun chimi tipramotha NGO khlaika NGO ni simi tipramotha party khlaika party ni pore ADC election laikha ADC election laimani yagolo ni assembly election laikha kuno din anawaisya pano ticket ni bagi coverung mani nu de nukhana baro কিন্তু টিকেট নি বাকি সাব কবরংলাই আবো জাগা নি বড় কাহাম কে সাইমানো তিনি ব জাগাও টিকেট চেক লাইয়ে দল বাই দল ইনকো 2 গ্রুপ 3 গ্রুপ লাই বাক্সা জায়গা বুলাই খা টক লাই খা আবো খুমুলুঙ্গা না গুনি এরিয়া মান্দাইগার গুনি এরিয়া খবর না খাই সারাই সাইমান থাও ইলেকশন নি অ্যাসেম্বলি ইলেকশন নি দিন রগনর নুখনা যে মগল কসাক नै ওয়াহাং গাড়ি উনকলগো কাউই ফাই টিকেট সামনাই বসান পাইনি দংখা কিন্তু পরিতুস দেবর মানুষ সানমাদু নুখা বড় nugia khole na ang kuno din phano ano ADC ma basar nai ano assembly ma basar nai hini saya koble dara bising ni kok nganga to chung je sources ni bising ding ngai allegation to nin thanin thangi tong rojagi tong je bo bini post na hamjak mani bagai no ba kaham position mana bagai no bo BJP bai thangkana hai rokhani bo koksil chamung to sil aboni log bahaino bubagra no bahaino bono bodo kar ma hai kalai kha hani bo lukurong ni sumuk tong abon ka bagi phirong akok ni phirok mung ngai phirok mung le tam nan যেটা বাস্তব যেটা রিয়েলিটি আবন তিনি সাক জরা আং বুবাগ্রা বাই জরা কক সালাইও তাও কক সালাইও তাঙ্গি হিমালে আং বুবাগ্রানো জলি ফাইমান ইয়াবলে অর বুবাগ্রানো জলি বা বুবাগ্রানো সাজা গিয়াঙি ফাইমান ইয়া ই বুবাগ্রা যথেষ্ট দফানি বাগি খাইনি চেষ্টা খালাইও কিন্তু ব আ জায়গা যে তংনি নেতৃত্ব রক বুবাগ্রান কক খানায়াবলে নরক নাই নাই দিবা বুবাগ্রান কক খানাই কয়জন তংবা বুবাগ্রানি কক খানাইয়া টিকেট নি কবর পাওয়ার নি কবর পোস্ট নি কবর আবা হিমাংসি বাঙ্গু তিনি এডিসিও ফান Kabang tangyang bosiu, edisio fan kabang tangye hinpano, tini nai di je kisah misa fan tanggang kai kabang ma yudrok, kabang ma jagani yudrok by dukho prokos kayu borogano, ang tipramot hatong hurubo, dara sung hangkai samung kaimang daleng sinai, sung samung kaimang daleng sinai, samung humung edisi ni kisah misa paigang kai abo central ni leader ni po, mana samung humung kisah misa paimani ngkai central leader ni. Ngai ground no samung tangjang nai ngkai local leader rok ni ngai local leader rok ngkai angko harsa hui lengsa hui tongnai thasing ni kokte kaisa kok bubagra no je dukari ni samani acha bubagra ni bukhu kuno din khode khana kana tabu ajagao tongnai অতি উৎসাহী রকসে পরিতুস দেবরমা হামিয়া বাত পার টিকেট নি লুই থাঙ্গানা রাং নি লুই থাঙ্গানা নিনো বুবাগ্রান বুকুস হালসাপন খদা খানাকা পরিতুস নে মুজে দুকা দিয়া নে সামা খানাই কবলে আং বতা হালসা জরা বুবাগ্রান আং হামিয়া সাউই মায়া তাঙ্গি মালে বাং বাই হামিয়া খাইজে গিয়া এবং বুবাগ্রা বানা হামিয়া সাউই মিয়া আং বাই হামিয়া খাইজে গিয়া आं थानाय हस्म बुजन नि दिनो नरक नाइ नि दि बुआग्रा ताम सागाबा मुझे मेरा MLA MDC लोगों ने दुका दिया है बुआग्रा साउबले सराय पब्लिक रो किया बनु गिया दिबा नुगुइन तंबले परितुस देबर म दुका दिया है महाराज साय कोबले सिनि बुआग्रा सराय साउइ तंगो जे मुझे मेरा MLA MDC लोगों ने दुका दिया है नि साइतंग गा आबोनि जवाब आंग्रिना दानांसिबा ना आबो जदिनो पब्लिक बुझि नै गांखाय जथेष्ट बुझु आर एलिगेशन को थाजिं जे सामान आरो पत मान नबगि पोस्ट मान नबगि नि जे साव तिप्रा मथा तंपुरु हनि आंताम पत दं मताम पुस दंबा या फांनि सिमि चेंगलाय फैका चेंगि फैका हादुलै बदुलै चावै सारा त्रिपुरा गानाङै गुरिलै फैलेका जतनो थानजा खैका चापखा बिको कुनो पोस्ट सानजा गियाब्ला सरापसा जोनाल चेयरमैन आसु बिहनि बुबाग्रा नरिखा गोबांमा एलिगेशन सिलेका बरक याकरि बरिखां सरापसानि बिसिङनो angke party obo kuno post krei ar ang tongmani jorawo ang zonal chairman tongmani jorawo ngake engko one man one post abo niyom tongodo aba ani bagi simi de niyom sanang jarok ne ang wa na jorawo ngake jepuro ang nongkoka abo poreng ke one man 4 post fast engko 5 post 7 post ro ponto ungkha ngkai abono machong uje ajagao nainedi thanai ADC election tapte kaisa srai kok saka ngkai sini ajagani je MLA tabuk ang bono personally hamiani saimia bo
bo policy rijaknani musungya emne khitan buprang klayu haipano MLA sahib no hona ang he diba bong bong boku khana wang political halok palok grifu phia ani halogo ngangai ani ke puila halok puila ni dofa abun policy political ngai kintu borok ni buku ro ang khana ga borok angkoro press meet dok lai furu political kuno halok grifu jati grifu nei ang abo mania political tongnai political ni jagao kintu ani first priority ani halok si tongna nagara nai he diba na kaya abo haikino nung barono nung serai nai ni di je abo to sanan thanga kai sini sajok jak bagan sible na bobo to inko assembly election basana ni sekang political kuno ground no norok nu de nukhaba public bobo satang political ground no bono kuno din nu de nukhaba haipana ani bukhau ta ma haikeri ble ang tamu khaike ba bono bubagra ticket dikha nei bini bagai ang feel khlayu ang ta jagao birudita khayable phiaba tabuk bini logio tongnai ang ko ekdin sekang bo press meet khaika news aid dogno ni hini ana media saka pasote garang riui bono sini takuk khoren diang angko interview na dihini interview rikha interview ri ma jagao bo serai ni kok sau ticket loop sabo pot loop sabo post loop sabo rang loop sabo abo ba public bichar khenge serai si dugui tongle khorendro riang thanai angko assembly election independent candidate ba sakha অথচ বড় ডিস্ট্রিক্ট নি সেক্রেটারি আজরাও ত্রিপুরা মথানি মাদার সংগঠন নি টিএমপি নি মাদার সংগঠন নিছে বড় ডিস্ট্রিক্ট নি সেক্রেটারি nge bo interview bo sarai kok sapika nge azagao je divide and rule policy thungi tongnai groupism sanamai tongnai sawoba bini koko sarai non khanai ni taku khorendro diang ni bukugo a news taubo tongkhu nugu azaga bo sau direct ani mungto kuliah bini nge political guru kurui ani nge political guru tongo ani political guru tongmani bagino ani je most senior leader ok nang singi je apuro bo independent candidate basau boro ano dagi usi basau nge bo azaga borong bunang bikerang khuli bung bo khuka jar mane nge tabuk bo borong munang bikerang kholno je mazra berna nami ang kalaisu borok dagi usang ma basau haike basak la kamu ne nge je jagao bubagra sabno ticket dinai ria abono nung dofano hamza gusi ngang ba nung zatino hamza gusi hinung ngang ba bubagra na hamza gusi hinung ngang ba nung tangi na singi me ba bubagra jesan pon candidate dithengla nung bini bagi si samung khainani ble ticket lubnya ke boki engko independent candidate dikhamu apuro politus deborma independent candidate diable politus deborma au taku khorendro riang no jotesto bujok mang nyangai bono bini mungi press meet bo ma khlaika ang ta ba haiji khlaibla ang ticket chainable thanai edisi election ni bepar norok nai ni ang tatal sawong kenor news khulogoi nai ni ani baba 4 বছর paralysis bisnaw kalaijak tipramotha NGO khaipuru dismi bike rally khlai tongpuru ni chimian baba bisnaw kalaijak ang bono khibiui সারা ত্রিপুরা গুরিখা এডিসি ইলেকশন নি সেকাং ইলেকশন ক্যাম্পেইন যত জায়গা থাঙ্গি খালাইকা স্পেশালি ধীরেন্দ্র দেব বর্মা খবর না হইনি দি বিনি এরিয়া হাবি খবর নাই নি দি তিনি কতর সালাইও কালিক বালিক কক সালাইও তিনি ক রেগা মাস্টার অক সানাম লাইও আজর ngakai abo paimani yagulo to binnog ni borok nanu porichoi di mani andada ni motaisi ni porichoi do tabuk ngakai olok hingi thangjak kata hai diba daran oro kaisa sumung ang thasing nau kisa abo sana nai mani ngakai norok khobor naui nei di ADC election ni dino ani baba thiyo 6 tarik April do ani baba thiyo dino ang othoso election campaign khaimang ani baba thi thangka ani nog ni borok joto budinani thangai ang nogo muruk sini ani baba anoi an yago tuisani ang tuikhanika tuinengai yagromoi charap sa yagromoi thuikan baba kintu anga fur chongkhan baba kothiang budriya tongiman khamu phiaba ani baba kotino bere oi kuno somoyo ek bud bai har jit ungu jodine ek bud bai jodine har oi thanga ngangkai ang sakno khoma khaimangla kni chongoi ang baba kotino bere oi kalangai ani budri oi phayo ang to ang candidate basama bagai yable ang MDC nani bagai ang MLA nani bagai ang cover chaya khuble kebono MDC sanam nani bagai an baba kotino bere oi ang budri oi kebono MLA sanam nani bagai ang nije kafra oi samung khlayo nge bojagao borogano ticket ni loop seat ni loop nukhaba azoro boti pramothawa ang dongsak joroti biko post party jeriwa abon tong tabu BJP phaika BJP phaimani obo to ang tagbo hamare post dito hoibo ni saya ko blang kubui kok jeta srai kok no sau baksa borok sau rang mangkhana post mana bagi thang ticket mar মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাংজে ফুরমালায় মুখ্যমন্ত্রী আনুসংজাক পরিতু তোমার কোনো দাবি আছে নিনসুঙ্গানো আং সাকা আমি টিপ্রামথা থাকাকালীন আমি নিঃস্বার্থে কাজ করছি আমি এই বিজেপিতেও আমি নিঃস্বার্থে কাজ করতে চাই আপনার সহযোগিতায় আককসি আং সাউ গায় আবুন বাগিনো পলিটিক্যাল খালাইনানি নো ngakai ba chin borok NGO khalainani ni tongmasi chini first planning ngakai tipramotha NGO o je Mizoram ni hai
मिजोराम नि जारो नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तंगमनि राव खाइ खै प्रेसार ग्रुप जेसा पार्टीफन फाइदि आबो प्रेसार रिनाय ग्रुप बरनो सिंगे काम खैमिया आबो हाइ खलायन हिन तंगमनसि किन्तु पॉलिटिकल पार्टी से मा सनामनै हिनि दाबि खैने रक आबो परितुस दे बरमाया आबो ताबुक एमएलए एमडीसी अंगना मुसुंगुइ अंगनाय रक बरकनि दाबिसि ताबुक बसिनि तिप्रासारक न पॉलिटिकल बाय जोंनो थंग्रि दङ जों बाय जोंनो वालायरि दङ बरनि फायदा ngै दङ tam sengana emeni awdara tabuk to tipramota edisi hapongo bisi bring barangka nungbo amsuk gerungba sabo soromoinei koroksa tipramota ni founding member plus journal chairman bongi tongha nok di tipramota na ideology nengka tiprasa do phono manthanyo ranani ba hani land rights tabuk je tongorong phanta ngai mo thaw to thingno bising tei bowakra bo saw je bong ni party boro mla montri no bono dukari kha haipon nangka ga tabu tipramota na ideology to chini tiprasan manthanya tei nang tam wansuk tipramota to nang puila o manthai dofani samungon khai tongmani taw bjp habmani pore bjp le kubina dofani bagi sam khlaina ba chini manthai soktai rong no tei bum ta hai ma tongsan aw belekeno important kok te kaisa kok na kai ngabono nin sungmani opoin obobo nangmani point no do তিনি টিপ্রামো থাও তংফুরু এডিসি एक्चुअली এডিসি সরকারি ভাবে বা কাগজে পত্রে গাঙ্কাই এডিসি টিপ্রামো থানি সরকারিয়া দং আবনর সিদা সিসিএস হাইমিয়া এডিসি গাঙ্কাই টিএসপি নি সরকারসি কাগজে পত্রে গাঙ্কাই অফিশিয়ালি গাঙ্কাই টিএসপি নি সরকারসে আজাগাও ক্যান্ডিডেট দিফুরু টিপ্রামো থানি আফুরু অঙ্ক রেজিস্ট্রেশন করি খুনি বাগি টিএসপি বরং বরং তাবুক এমএলএ তঙ্গ চিত্তরঞ্জন দেববর্মানি টিএসপি আর টিএসপি নি রেজিস্ট্রেশন বাইসে বুটবাসা মানি ओमफ्राय एडिसन कांके टीएसपी नि सरकार जाक तिप्रामथानि लिडार रकनो आरो लिड खायो ओमफ्राय खलायमानि यागोल नायनायदि जों दफानि हदानि बागै नै जों सभा खलायलेखा फियाबा एग्रीमेंट उंगो एग्रीमेंट ओंखाय तंथलायो सिदा बाजि सगलाय तंथलाय आं प्राय समयनि मासाव ओभार एक्साइटेड ते ओभार इमोशनल मानि जाया ओ जेफ्रु हाथाय कतर लाहार कासुलाय दंलाय मानि जराव आरो अनसनो आसुकलाय मानि जराव हायनो जेफ्रु अमित शाह जी निहिनै अंको खायका एग्रीमेंट मांखा एग्रीमेंट खलायलेखा हनि पुरु बेलाय केनो तंथलायखा सिनि बररक आनो पुरु आं मुइतु दङ दंगति बियानो इंटरव्यू नाखा आंना पुरु आफ्रु बाक्सा बररक कक बुजि गियानि आनि कगनो बुजियै बरक तिप्रामथन बिरुद्ध कक सा हनिनो माने जेसेपन नंका हामसाना नायदि बुजिया अति उत्साही आबरक Apurang saka agreement mani bay asuk tongthok nani kok yakhu aw ekdap ngkha ba tongthok imanu kintu ojono tongthok di asuk bu tongthok nani yakhu tangi male agreement mani bay ningtam tongthok nai a agreement khlaimani no jodi no implement khlaiya ngangkai nintam lab nai Tripura rajyo to abo hai agreement kabang manong khablai nini ras amal ni simi je puru India government bai thango apurun simi agreement nini angko ni Indra Mujib ni agreement ngjak Indra Mujib ni chukti ngjak nini NLFT bai agreement ngjak nini angko kabang ma bai bodol log bai agreement ngkha kintu a agreement no implement khlaiable जों पुइला ग्रेटर तिप्रालेन lai purbo tiprasarok kahamchi tiprasarok puitu khlayo jotesto puitu khlayo tini tiprasarok logiru nangmani jora dofan bagi hni segango bahaino 11 din lahar ka suburu tipralen ni bagi hni joto tiprasak kasak kupur kormo kakrang hnioi subasu khlai lekha bale aboni poreo bahaino political thanga ke normi ma thangu aboni bagi iko thanai ko assembly election ungjauka assembly election obo sei mo bahai ग्रेटर तिप्रालेन बगी हिनारा आसुक लायखा एग्रीमेंट खलायखा नै तंथक लायखा किन्तु इमप्लिमेंट इंलिया 6 मास नि बिसिंग एग्रीमेंट इमप्लिमेंट खलायनि इनसामाने बिको 6 मास लायथांगा यदिबा बसर सि लाय दंखा गांकाय ताबुक आरो नायनायखा गांकाय ताबुक चिनि बररक थासिंगो जे सामाने बीजेपी ले खादे खायनो हनि माने आव कग्रिमेनि किन्तु बाबाय साया दो जों बाबायनि ननि नायनि नांगौ ताबु बाक्सा बरक तामसा आगि निर्वाचननि इस्तिहारि माने पुरन दखायके आनसो निर्वाचननि इस्तिहारि माने वाइसाबाय पुरन खलायजागिया तो वाइसाबाय पुरन खलायजागिया हाबनो तुरुक खाय दंमले नुखा किन्तु निर्वाचननि इस्तिहार निर्वाचनबो कबामा परन कबामा कग्रि उले तिप्रामो थकै कग्रिया दिबा तिप्रामो थबो कग्रि जाबले उनको एडिसिओ सरकार आसु खांकैनो 1200 जना पुलिस तलां थानाय हनै बाक्सा एमडीसी रकनि नरक खायनि जे बक्तब्य रिजाइन सिरि ना कक आं खरकसा एमडीसी नि खरकसा इएम नि बक्तब्य खनामनि आजराव बवाइसन लामाव से आसुक फैनै पौ साखरि दिमिया हंगाय लामाव आसुक नै आवन पर वासे रिजाइन सिरि नै हनु रिजाइन ले रिलिया रिजाइन दिनन कग्रि फुरुंगा के एमडीसी तमनि तावके इएमसी सनामि जाखा बिको रिजाइन दियाबले निनि नायलेखा जों ग्रेटर तिप्रालेन नि हनै निहिन जाखा पाइखा आबन परे तिप्रासे एकॉर्ड नि खैका आबो उंगलिया निनि आबन परे कुछ ना कुछ मिलेगा सका कुछ ना कुछ तो एक्चुअली थानचा उंगै
kisah kisah manai tong di pramotha bodo maya le ingya thancang ngai di pramotha maya ingya jotesto mankha di prasar thancang mani bagi tamu kasai jaman engko rajya sarkar BJP sarkar simi sarkar gotthon khaimalia di prasar thancang mani nogoi o jagao alliance government khlaika engkai mungse mannai mani mankha maya ya engkai tabuk politically tam khlaika tabuk BJP IPFT di pramotha sarkar sibule tabuk to engkai neta to mili laijak bule nang tini dofa nei coba khlaine ke sabo nang hai ang hai di prasar chugyar no tubui burung ke coba khlai nai ar yango ngangkai angko alliance partner ni dong nai tini nai ne di tam maya tong khaba thancha tongani bagi di prasar thanchang mani bagi no nini ngoti pramothani duijon no minister sanamari khable borong manangata Onimesh Deborma bai sini ta khub ngko Brishoketu Deborma no engke ngko BJP IPFT ti pramotha sarkar khawi to mani bagino IPFT ni bokhorakcha sukla soron nuatiano minister sanamari kha engke yang sakawole borok sarkar chaluk lai tong mini lai tong মন্ত্রী এমএলএ এমডিসি ইংলাই মিলিলাই চলিলাই দङ ओंखाय जों तिप्रासा साधारण दं नांगाय तांगै चबा सिमि अगबुकजा खायसिना बा जोंनो अगबुकजा चबा खलायमिया तिनि थासिमा आं सामानि कक सामुं हुमुं एडिसिटि किसा मिसा नंखौ गांगायनो आबो सेन्ट्रेल लिडार निफु तिनि जे साउ बीजेपी तिप्रासान बगै कुनु खाया हनै तिप्रासान बगै जथेष्ट खायका खरां बुबाग्रा बति साका ब्रुरगनि जे अंको रिसेटलमेन्ट नि मेटार नपि बीजेपी सरकार खलाइरि खाबले ना ब्रु रिसेटलमेन्ट खलाइरि खाबले तिनि थानायो चबामा खलाइलायका चबा आन्दोलन खलाइलायका निनि कोनो एयरपोर्ट न रविन्द्रनाथ ठाकुर नि मुइ खायनि नि बिगत सीपीएम नि आमलो बिको बीजेपी फाय आन्दोलन खायनि नंगिया चबा खायनि नंगिया उनो महाराज वीर विक्रम किशोर मानिको नि मुइ अंको इंटरनेशनल एयरपोर्ट सनामेरि खाबले आर थांजा तंगै कुछ ना कुछ मिलेगा हमनि मानखा एलायंस मानखा मंत्री मानखा आबुन परताम खलाइका चिनि तिप्रासारक थांजा मनि बागै चिनि तिप्रासारक न थांजा नगै रिखाबले थानाय इंको बबो पूर्व आसननि इंको सीट साबनरिबा चिनि महाराजनि बिबि महारानी कृति सिंह देबरमानो न बीजेपी नि कैंडिडेट सनामेरि हकाबले तिप्रामथा कि आजरावो तिप्रामथा ब बुदमारिबा BJP ro book reporting angkai tabuk nini kaise standpoint ngi mano omo development state government client tongo tiprasa amsai ni bagai bo joto luku ni bagai angkai oro sungmong asayo je tiprasa luku rok tabuk development dan nang na chini thinang ni bagai chini rights dan nang obos kaise question go omo haino jodi tomung no sungmong tongangke tipramo thawo thing no development tubuya phano direct funding kri ni bagai bakuma ama high problem tongani bagai kaham ke naikol maya phano do phani bagale sangmung tisai tong rights ni bai kok sai tong tomung no tabu buskango census angkha tiprasa hanje minority omon sai minority sai micro minority ngi thanai communist lai comply thanai sing constitution no jang taisi ke chini vote ba sanani election ba sanani sa sin right tongala abai situation thangai tong chin tiprasa do pha obahani bichingo tabu takuk chini norok hai je leader je influential leader hanjai tong norok hai borok tomung no do fan samuya gar tau development no nasigine BJP habi thangangke buskango chini existence ni bagi tebo chini obsta tamung nai chini thinang tamung development chini bagi tabungna da na chini thangnani existence ni bagi sam khaya nang abo ta bagi phinu belai important point obo bahanyo do tabuk thasingro je samani ang coba आन्दोलन खलायनानि नों ताबुक आरो तंखांके दफानि कक सावैमानो अरो तंगै दफानि कक सावैमिया हानि बाक्सारनि कक ताबुक पेन पॉइंट गांकाय अबहायसिदो पॉलिटिकल चिनि बररकनो पॉलिटिकली काहामके थंगनानिनो फोरोंजाग्या শুধু রাজনৈতিক নেতা কয়েকজন রক বৌনি ক্ষমতানো রমুই তন্নান বাগি সিমি আর নেতা রক সিমি পলিটিক্যাল নো কাহামকে থঙ্গ কিন্তু পাবলিক নো তুই বরক অজাগাও politically je chini manthai sokthai rokno chini adhikar no sannani bukhak thanani naiya tangai nai ne di nang thajing je sungmane okok sung tabuk chini thinang ni bagai da nang naki tabuk development da nang abo ngangke ang sanani thango dofani bagai coba khlainani ngangkai nini sago fan nangu ar fan phainani ngangkai fan nangu chini ADC area o fan kabang nangu nini tiprasa area o development nangu nini coba khlainani bo haino o chini borok chugya sia mungsa sia bole kabang ma borok tongo nang gari thumui phaidi borno kebo kaisa sug interview nai singkang kai nora ortam bagi phaili silan singa kai saisi manja jaya borok ngka borok be coba khlai nang tam khaini sala do coba khlai nani nong kai puilan ni development nangra nai development mani pore bose nini শিক্ষা দীক্ষাও কাছানানি নাংনাই
जेफोर निनि एडीसी एरिया वो निनि एडुकेशन सिस्टम नो क्राखे तुबुई फाइमानो निनि डेभलपमेंट खालाइमानो बरमनि पकेटे जेफोर पैसा फायो बरमनि पकेटे जेफोर रां फायो जेफोर अर्थ निनि रां निनि आजिमुं निनि डेभलपमेंट उंमानि परेव निनि कामिनि लामा काहाम उंथांमानि परेव निनि तैनि सुबिदा काहाममानि परेव निनि कारेन्टनि काहाम सुबिदा उंमानि परेव आबोनि परेसि बेबाक्ति खायै निनि चबा खालायनानि लामा फाइनाय ब्लेना जों चबालाय खालायलायो चबा खालायलायो होमबानो साबनो तुइ चबाबा सिनि तिप्रासा सिया नुगिया बिग्रा बरनो तुइ मांसि चबा ब्ले ताबुं नायनि गांगांकाय गुबै कक जेटा तिप्रा मथावो जे सिस्टेम नायनि मनि सीपीआईएम नि नीति हाइसि फाइदंसु सीपीआईएम रंनि बाहायनो सेम आगियो ताम खलायके बाचिन बरनो डेभलपमेंट खलायलिया चिन बरनो आगि खानाउ चिन बरनो उ पारानि मेम्बार चेयरमैन बासारिनानि गांकाय बरक सुनो कलागास नामजा कलागास আমরা তো এই গ্রামে আমরা কলা গাছতে দাঁড় করে মেম্বার বানাই আনমু সব সোনামু কুবিচা সানো কিন্তু আ কলা গাছ নো সোনামু বড় বড় কুঞ্চি রমি আছেন টিপারা সানো সিপিআইএম রাও কলা গাছ নো মেম্বার সোনামুই বতামলে খাইজে জানাবা বতাম চবা খাইনাই নন মেম্বার সোনামকা চেয়ারম্যান সোনামকা সিলনি মালিক খাইরি রিখা নিনি পারাও নিনি এডিসি এরিয়াও কুবুনি বসংনি বড় রকন দানানি বাগি নিনি সয় নাঙ্গু হনি তালাঙ্গি রিরি ফানসে ব পরিনা সরিয়া বাবনো সয় রিরি হনাই কলোনি সোনামি রিখা চিন বড় নাম হাইকে কবাং মজা গাবনো ओंखाय आबुनि बागै नों चबा खालायनायनि फानो तो सकां डेभलपमेंट नागारनाय ब्लेना आरो बीजेपी सरकार फाइमानि पराव 21 टा कलेज स्कुल खुलका आरो ताबुक चिनि बररक एक्चुअली चिनि बररक जदि नो कासानानि चबा खालायनायनि फानो नों ओ अंक ट्रेनिंग करिंगाय कि चबा खायजामान बाना सीपीएम नि आमलो बताम खायबा खाली नयले संग्राम चलछि चलबे खाली संग्राम मां फोरोंका सेम नीति हासिं दंसै ब्ले अबखे कक बरबाय सागाता अबके कक बर बैसाखा आरोखे बांला बैसाखा आसुक चिबले আমরা গরিবের সরকার গরিব দরদি সরকার নি হিমাং হিমাং মিছিল মিটিং হিমরিমাং গরিব সানাম সুখা আর আবনি পরে সাও নইলে সংগ্রাম চলছি চলবেই নাই তাবুক চিনিব সেই মামাহাইনে বলে গরিল বিগ্রা বড়রন তুবুই নিনি চবা মাখলাইনাই जों चबा खायनो बगि केबनो किरिया लाचिया ने आव चबा खायजेनि कक काहाम कक सिनि थिनांनि नांमानि बगि जों माखलायनाय फियाबा आं चबानो खलायनानि गांगांकाय सिगां राग दिना नांग्रानाय ब्लेना आ रागि आंगांकाय बाहायके तिनि तेगायसा कक पॉलिटिकल न जों सिनि बरर काहामके थंगेनि बगि जों अजगा क्लाइखा बाहायके क्लाइ जोंनो खागै तनि रिखा तिनी उनको मेजॉरिटी बाय माइनॉरिटी ने कक सानानि थांगांकाय नोंबो सिउ आंबो सिउ इतिहास जों जतनो सिउ आगि कि बरनि बसं मेजॉरिटी दा तंमनि ना माइनॉरिटी तंमनि बा माइनॉरिटी तंमनि तामो बाय बर अजगाव फाइका पॉलिटिकल पावर बाय नेशनल पार्टी बर गोबां कुके हाबलायखा बंनिके आंचलिक पार्टी करि दिबा बंनिबो त आंचलिक पार्टी तंगले तिनी आसु गुवानसा गोबां मा आसु बर गोबां म तंतुतै तांगि आंचलिक बंनिके आंचलिक दल गोबां मा इंया चिंती प्रासांखा किसिजा तंतुतै तांगि आंचलिक दल आसु बांगनि नांखाबा ओ आंचलिक दल बाय दल से मिलिलायमाया तिनी बबा एनिसिमि वाइजेट पन्त थांगाना सिनि तिप्रासानि आंचलिक दलनि जतन थांजा खलायनायनि नै नों प्रेसिडेंट बाय जनरल सेक्रेटारि सिमिनि हिनकांगे मंच एक कानिरक तांना नांगानो आरो आसुग्रिबायन किन्तु बंनि बसंग आंचलिक पार्टी कयटा दं आमरा बांगाली एकटा दं आ आमरा बांगाली दलबो कयजन बरक नुबा नों आ रुद्रपाल सारा कयजन दंबा बर तांगि आंचलिक पार्टीओ रुगथारियाबा आंचलिक पार्टीओ थांगै खागजागु एकटा जातिनि बगि सिमि कक साजागु आंतामो बीजेपी गां तिप्रासन हामजे तंनाय आबो कुनु दिन इंगि सिमाया तिनि जे साउथ तिप्रासा बीजेपी गे तिप्रासांके कुनु खाया हनै थांलासा एडीसी गभर्नमेंट नि हनिवो कुनो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आगियो तंफुरु ताबुक बरम गोनां विकास देव बर्मा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर उंमानि हाइखैयै एडीसी फान्ड रहोयाखो आबो एडीसी गभर्नमेंट तंनाय रंनो सुङिनि गोबांमा ट्राइबल वेलफेयर नि फान्ड बरक तलांखा फान्ड तलाङै तामु खलायका रेस्ट्रिक्टेड टेंडर खलायका रेस्ट्रिक्टेड टेंडर हायो खलायमिया किन्तु इमार्जेंसी काम हंगाय सिमिसे आबो कायसा कुसु खलायमानो किन्तु एडीसी गभर्नमेंट नक्ताम खलायका सारिगो हर हंगाय फाइफाइ दाबिके दनि नरन फान्ड होगादे आंनुगु बले आं सिउ बले साबो दफना हामजाक साबो रांनो हामजाक आं जथेष्ट सिउ एबन कि आजा तंनाय बरक बसिउ हंगाय रेस्ट्रिक्टेड टेंडर हंगाय ताम खलायनाय केबनो निर्दिष्ट कन्ट्रेक्टर न रिनाय रेस्ट्रिक्टेड टेंडर आ सिस्टेम दं हंगाय निर्दिष्ट टेंडर कायसा कन्ट्रेक्टर न रिनाय नों काम हायसे लामसम खायफैदि जोंनो रां खालाङै थानो आ सिस्टेम काम चलै दं बाहायके तिब्रासा रंनि डेभलपमेंट नंनायबा शिक्षा बजागाव सगैखा दिनै एडीसीओबो तो दङबले ना
एडिसिओबो तो निनी शिक्षानि मन्त्री न होनन ता इएम एडुकेशन इएम कै तो एडिसिन बगै तो शिक्षानि मन्त्री बले तिनी तिप्रासानो जबा खालायनायनि फोरोंगा किन्तु लेखा परा फोरोंनानै बोखाखै तां आगाया जूनियर बेसिक जरा सिनियर बेसिक जरा स्कूल तो एडिसिनि आन्डारसि एडिसिनि क्षमताओसि एडिसिनि क्षमताओ तंगो किन्तु बा एडिसिनि को खालायनो हंगा ताबु तमुनो बीजेपी गभर्नमेन्ट तिप्रासा हामग्राय नासिगु गंगाय बिसिको दुगमा जरा रमैनाय कबरक रोमान स्क्रिप्ट न तै बचबा खाले माने ताबु बचलि तंगो तिनि से रिसेंटली टीएसएफ the President Union Rock borok circuit house buskango omono tini sidni protest khaijak tomungno BJP sarkar tiprasa hamkarin bagi naim kan ki obo to kaisa kuno political agenda buya Roman script ni demand khabo very simple abo pura kobrok language packet script senyani exam rogo chung kobrok Roman script by chung conduct khanyani tam ni gang kai tiprasa chung lukrok chini accent no oino chini script no oino ki borok ni Bengali script ba amhai script ba hinga keto chung kothi nango obno to basic demand se obno si tipra government ba BJP sarkar approve khaya tabu bo or demand tabu goisi winaya nge bahai ki tipra do pani oino samuro ma khlai manai demand thai chok obo bo important kokte kaisa do roman script angbo hamjau gang hamjau yengya emon ki ang obno tu step bonakha obno tu ani mansa dorte ang kok bo salai no tongkho ar buskang ni salo bang obno tu kok lam salai nei chini CM bai bo kok salai nei chini president bai bo kok salai nei ang kisap kok no tu sap saka sab salai kya kintu turuk ang bo phaiman logi to hainu hur ke sato kya bole na baksa dara hai bo tongo ta BJP sarkar no chini tiprasan bisong no tribal welfare department ni minister bikas ever ma tongo oba kino on minister tongo borok boto BJP ni member tangi borok demand khaya ombo kaisa sum kotor obo lukorong ni sum tiprasan bisong no BJP sarkar tongo to ministry level ajugui tong ngangke tam bagai borok BJP khayu hne je borok BJP sarkar no o demand sanra gya ba sanimanya abo sanjagya aw nangmani kok abo jani ja bepar borok tamni bagi sanya ko abo angbo sopaima katal ko ango kokno norok bo sauje tu ani bo wansuk mung tongo o kokno ang waire wai salai bo tongo buskang ni salo roman script kok borok thangka angbo khusi angbo roman script bi sitok jago ani busabo roman script bi sitok jago bengali script bai ngai to sitok jagya ano sau papa bengali bi sinani ke kothin english bai roman script bai sinani ngai kaham ke sitoku ni sau obonon tu obisonyo tu kok salai nai koklam salai nei ke obono south hasingo angte samani political jungno ulta babe phurungka ulta babe thungrika jungno tini nai ni di ang afuru bahanya mawan chuka actually buagra afuru saja gele engjaksi Narendra Modi ji je phuru Tripura rajyo puilo phayo afur tam khlaike angko rajbari ni hoite Narendra Modi phaimani jorao belun kosom nor muitu tongna belun kosom yakarika black flag phunuk laikha ngangkai আর নেতারক মন্ত্রী রক নাগে থাঙ্গে আবার বড় মালাইখা সুজন্য মূল্য সাক্ষাৎ লাই মালাই লেখা মোদিজি প্রধানমন্ত্রীজি নিমালাই লেখা কিন্তু চিনি তিপ্রাসার নংকাই আজাগারি ফবুই তো নিরিখা সিকামাউই তো নিরিখা বুমাখাং নুকজাগরি লিয়া দাবি হিংগে সামনর দাবি কেন্দ্র সরকার নি থানি দাবি ফু কেন্দ্র সরকার নি কেন্দ্র নি মন্ত্রী সি ফাইতং প্রধানমন্ত্রী নাকাই আনি মতে নাকাই আজর তাম খাইনা নাংমানি সাইজামা চিনি তিপ্রাসারক ন बुंगोनी स्लाइ बीजेपी पार्टी खलाइने नि सेपानो से तिप्रा मथानि चिनी बुरै चराय चला बसारनो तुबुई बदल के कारी हुई मोदी जी नि गाना तुबना नांगमानी फ्रंट तुबना नांगमानी आफुर मोदी जी नो साना नांगमानी हे मोदी जी हमें रक्षा कीजिए हम त्रिपुरा का त्रिपुरावासी है हम लोग का तिप्रासा है ये हम लोग तिप्रा मथा करता है लेकिन आप उपाय दीजिए नोंचुंनो फियक दी इको ओआनी तिप्रासार ओ जतो तिप्रा मथा खाइनि मेंसि हाइपन ननो हामजागु मोदीजी प्रधानमंत्रीजी नोंसुंनो फियक दे जों बिरमानो कलाइजाक आबा हाकेसे सिनि तिप्रासार बिरमाननि कक सानानि बेलेना हेंगाइसि बबो नुगुइ थामनि नुगमानि बरक न बरक तेसे प्रायोरिटी रिजागु सिनि बरक न सिनि तिप्रासा नेतारक स्वार्थवादी नेतारक अब हाइखेयै निनि केन्द्रनि मन्त्री फाइनिनि नजरनि नरखा बरक सिमि नुगजागमानि पावर ननि बागि तिनि कुबुनि बसं रक नांकाय बरक नांगा जतो जागानो फ्रन्ट दं गे बरक न नुग सिनाय बेलेना बरनो ननुक सिनाय बेले आबा हाइखे राजनीति थंका नों नायने दि चिनि इको रिजनल पार्टी तेबु बंगली जातिनि बागै नि आमनो बांगाली रक ब खरंगति सालाय कुनु लाभ नि बेले ना सिनि बाहाय रिजनल पार्टी नि आउ रिजनल पार्टी खाइने के आंबो खाइने के तिप्रा मथाव चिन्ह आनि बागा नानर चिन्ह चुन्नु रिउइ खाइने के आंबो फियाबा बिसिङु नुगुइ दं बोले आं
tini norong nang te kaisa kok sawono dofa ha hani hamjangnai rok seinardi tini je khanai tongnai nongni channel bisingti nor bahaino kagos kolom nau seinardi dofa ha hani hamjagu hunnai rok phaine ADC election 2026 borokni lila naidi ticket maya furu koijon bororok tosi tongya hinnai tongno baksa leader rok tabu bang bai kerengi tongo lo tabu bang bai kerengo horo darang aro ticket maya ngakai yang bo apurun por phai pe sini duk sin bagu jaga narok di duk tam kok ba bona khai jang serai khayu angaro tongi khaiya bubagrano nije sajak paritu sisbar to tumi ticket dunga edition no yem bosona no ini bosaka aw ang abo look na tangaron tongkhamu bole kintu ang nai nikha aro niti krikha system krikha je sik pano sadi bkhabai kebo bkhabai saimia aro tongnei rok buji hui tongu niti krikha jagao system krikha bubagrani kok khana nai krikha आउदर एडीसी इलेक्शन चंबरी तो बस फाइयो तंगो अबुन सगं हानो बीजेपी तिप्रा मथानि बिसों गोबां कोक पार्टी सलाइमुं बसुं नुगै मानु आ पार्टी सलाइमुं बिसों हानो थानायो जे मुया कामियो जे बीजेपी नि थानियो जे पार्टी जॉइन खाइफाइने रो आबुनो तै बहानि एलिगेशन रजाखा आरो कोनो एक्चुअल वोटर्स सकरै फादर जागानि तो बुइनाय अमतेके फेक नम्बर फुनुगै बसुजानि 4000 हाय आबुन साइ बारा गोबां voters to बै और हाब्रका हानि अमता के काइसे परे जनवाइसे एलिगेशन लाइट दंमायो आबुनि लग हानि रिसेंटली वो कयक दिन सकां खुमुलंगो जे पार्टी मानि पार्टी ऑफिस सबाय लायखा नगर थांनि सुक्रब लायखा बा बरक बुलायखा निजि बाय निजि अबनतै बागि फिरं मनाय साबनि कुबुय बर साबो जाया आरो ताम एक्चुअली कुबुय ताताल हंका आबके उलनि कक्सिको दो कुबुय ताताल हंका आबके उलनि कक्सिको तिनि तिप्रामथा साबनि बागि खरंतिसा तिप्रासान बागि खरंतिसाव तिप्रामथा साबो बै तंगनानि बागै बरक अंको चबाखलाय तिप्रासानो मोथांनानि बागै तिप्रासानि थिनांनि हामकाय खलायनानि बागै तिप्रासानि थिनांनो फियकनानि बागै हनै हिनकांकाय जॉइनिंग नि बेपार बरक जे सालायो अंको बीजेपी रो खायकेनो फेक जॉइनिंग फुक अंके फेक जॉइनिंग सिंगाके तामनो किरिबा हनो आंखाय आनो कयजन नेतार फुनबो खायके आफुरु ना नोंताम बरमरो फाइमा बाबो चिनर बरक सि गरीब लै ओ असेंबली बरक सि गरीब लै बरन तुबे आबो ताताल जॉइनिंग फेक जॉइनिंग खायतेलां थाकान सौ गांगा बरकनो मा साका आरो फेक जॉइनिंग सिंगाके नरब निचिंता खिकुपुरुइ चाउइ थुइ पार्टी खाय तंदिबा कारण नंग पार्टी बरक खरसा मासि नंखौ यांगबा नंग लाभ सिबले हाय दिबा गे बौनिंग गांगा जे खायबेनि जतन सयपु गे सय गांगा किरियाते बस कामा के शांति के खायदि आरो जलिउइ बुइनो नासलुइ तंगनि कोगिया আর তিনি খুমলুং এরিয়াनि कक निनि तागारजला हाय जम्पुजला हाय जागारगो जे गटनां माने जों मनुओ तंनाय बरक जों 48 करमसरा तंनाय रकले जों मिश्र बस्ति उमा दं जों जत जाति बेमा दं सिनिया जागा जत जाति दं फुंगायकेनो जों मालायखांखाय जों कायसे कक बै कक सानन जरा करिसिनि कोनो समय ओ दादा आइसेनि भालो आसेनि चा खाया जान होननायबो दं ओ दाजु कष्ट भयो का होनुन्चो होननायबो दं हुदु जेबात दे होननायबो दं बाछें नामा होननायबो दं ओंखाय आमाय गोबां मिश्र बस्तियाव जों दं दैफानो 48 करमसरानि राजनीति नरक नायनायदि कोनो दिन राजनीतिनि क्लास करिखौ वायलेंस कम सारा त्रिपुराव नायनायदि 48 करमसरानि थेके राजनीतिनि शिक्षा नानानि दरकार तिनि जों आजागाव इलेक्शन कैंपेन बमके खायलायसैदोमान नोंरमदि नों कायसा बदलनि आंते कायसा बदलनि इलेक्शन कैंपेनआव थांलायका जों एकटा जागाव मालायका ताम सालायजों अच्छा तुम्हारा दलेर कैंपेन केमन चलताছে ও দাদা আমরা তো ভালো আমরা তো জিতার সম্ভাবনা আছে বাবু শুনো শুনকুর আপনারা কেমন ও আমরাও তো ভালো এবার তো আমরা জিতমু তেলে দাদা আপনারা জিতলে কিন্তু আমরা মিষ্টি খাওয়াইতে দিব পজিটিভ বড় বতামসা আমরা জিতলে তোমরা খাওয়ামু কিন্তু তোমরা জিতলে আমরা খাওয়াইতে দিব মিষ্টি আবার হেকেছি রাজনীতি খেলাইলেও বুলাই টকলাই করিবলে তিনি তিপ্রাসানো যে হামজাগু গাঙ্কায় এডিসি খুমলুং হাই জাগাও কি গুবুন বসন্ত দে তংবা आरो तिप्रासा सिबले निनि टाकारजला हाय जम्पुजला हाय निनि मान्दाय हाय जागाव तारो तो पूरा स्राय हाय के माइतां सेरजा हाय तिप्रासा सिमि सिबले तांनि नों तिप्रासानि हामक्रायसि नायो हंगांगाबा बुलाय तगलाय खलायनानिबा आर आ जागावनो आ जागानि जे तिप्रासा नुगुइ दंनाय रकनो बाहायनो आं नरकनि थानि रिक्वेस्ट मा खलायजाव प्लिज राजनीतिनि थामसि हिंसा ता अंलायजादि नेता बाय नेता मिलिजाकसे कपाल
नेता बाय नेता तिनी विरोधी पार्टी नेता नि बि खामिया हस्पिटल कलाइखे बर थाङै नाइ लायो नेता बाय नेता न बुलाइ मानु गिया न वालाइ मानु गिया बिरमान ngangkai o नेता नि कक खनावै बुलाइनाय तगलाइनाय रक्सै तिनी नक सबाइ लाइखा तिनी बिनि गाड़ी सबाइ रिखा तिनी बिनि बाइक सबाइ रिखा बासु कष्ट के आजि मनि बिनि बसाबुतैनो परिरि उइ तंमनि बजेसा पार्टी फान खाइतों बिनि उ परिरि तंम जागाव बिनि उपार्जन नि रां नष्ट खालाइजा खांखाय बिनि बसानि भबिष्य नष्ट थंथां दिमा तिनी रमदि 3rd सेमिस्टार 4th सेमिस्टार बसा कावि तंमनि बरते किसान बगि पाइरिनेन तंमनि यां नक नुखुं फासेबनि सुग्रुप जागै बाइख्रुप जागै थांमनि बाय आबो नक नुखुं द सनामचिनाय बसाना द परिरि सिनाय बाक्सा बाक्सा आबा हायके निजिनि बसाबुतैनि परासुना नष्ट नि थांगो आबोनि बगै आं सावो नों तिनी नायने दि साकानि नेता रगले जतन ठीकसे तिनी इनको त्रिपुरा राज्य वो बीजेपी आईपीएफ थी त्रिपुरा मथानी सरकार तिनी त्रिपुरा मथानी कक बैनो तिनी महारानी कृति सिंह देवी नो इनको बीजेपी पार्टी नि सिंबल बैनो एमपी बो सनामका आबो की पब्लिक बुझिए दिबा एमपी इलेक्शन पुरो की त्रिपुरा मथा ने एमपी इलेक्शन त्रिपुरा मथा द बुथ मारिबा बीजेपी ने बुथ रिलाइ खाबले हाय दिबा मंत्री बो दुइजन तंगो ताबो के नेता बाय नेता ठीक तंगो बौनि पावर न बं क्षमता न रमि तन्नानि बागि सिमिसे पब्लिक बाय पब्लिक दं के ब बीजेपी ब मथा नि वालाइरि बुलाइरि तगलाइ किन्तु जे वालाइनाय बुलाइनाय तगलाइनाय रक बंनि कपाल कुनु माया निनि नेता रकनि हिंगाकै बाता बारि नाय एमडीसी रकनि आगिओ 30-32 हजार रक तंमानि खाइका माया थानचा तंगै गोबां मन खाइका थानचा तंगै ताम खलाइका एडीसीओ एमडीसी रकनि बेतन बारि रुइरिखा प्राय लाख नि ऊपर बारि रिखा हामक्राइ त बंनि नि तंगो इंगबा बरब थानचा हिनि चिरगि तंनानि बंबागि कुनु व्यापार लियाबले किन्तु उ जे अबुकसा खापर मुइतंनाय बिनिसि विपद बिनिसि बिरमान इंगे नों तनि नेशनल पार्टी ओ थांगै बुइनि बसंके थांगो महामारी मानरक सिनि बसनका आरोनि सकागो हामारी खसररि तलाङि थांगो अनि मते हिंगाकै पॉलिटिकली जों नेशनल पार्टी ओ जे नेशनल पार्टी बनो जे पार्टी चिनि बरकनो चिनि कलगजाक बरकनो गुरुत्व रिवो आ पार्टी ओ तंगनानि दरकार तिनि आं बीजेपी ओ तांगिमा फाइकामन कारण गांगे नाइनायखा इ बीजेपी नि दारानो सम्भव जे जतनो तुइ सामुं खलायनानि तिनि नों नाइनाय दि कायसा कक चिनि ओ जगा बाक्सा बरक सालायो त्रिपुरा मथ जों थानचा मथ रंनाय जों थानचा दंखाङै सिनियर त्रिपुरासा मुख्यमंत्री नांगौ हनसाव त्रिपुरासा मुख्यमंत्री मारिनाय जों थानचा दंखाय त्रिपुरासा मुख्यमंत्री मारिनाय हिंसाव थानचा दंमनि बगैनो मुख्यमंत्री दियाफानो कैबिनेट मिनिस्टर दुजन दिग्राखा किन्तु आबन प्रत्येक तामरि नाबो तुसियाको हे दिबाना किन्तु बीजेपी नि दाराले सम्भव पुंनानि चान्सेस दङ होनि आं खाखलायो बीजेपी सारा त्रिपुरासा मुख्यमंत्री रिउइ माननाय आबाहाय बदलां नुगियाखौ आबनि प्रमाण आं बाहाके रिनाय सानादा आबनि प्रमाण गांगाय तिनी त्रिपुरा राज्यनि कक द दूरनि कक सिको भारतवर्षो निनि कुली जाति गांगाय जतन मकल कुसु बाय मकल चिकन बाय के नायो हे दिबा बरनो कुली हनु किन्तु बीजेपी दल नाइमनि बागै नरेंद्र मोदी जी नाइमनि बागै ताम खलाइका द्रौपदी मुर्मू बकाइसा एसटी हदानी এবং একদম জনসংখ্যা কম সারা ভারতবর্ষ বড় খাই জনসংখ্যা কম কইছে কি রে ফিয়াবা দ্রৌপদী মুর্মু ন রাষ্ট্রপতি ভারতবর্ষনি 1 নাম্বার নাগরিক নিসিমি গণনা খাঙ্কাই রাষ্ট্রপতিনি গণনা দ্রৌপদী মুর্মু ন এসটি বসংনি চিনি ত্রিপুরাসা মাহাইনতা বরক বন নং রাষ্ট্রপতি রিমাनु খাঙ্কাই ত্রিপুরাও যদি ন বরক বাইসং করঙ্গই সামুং তাংখাং খাঙ্কাই ত্রিপুরাও কি নরক বাইসা মুখ্যমন্ত্রী সাদি বড় বাইসা মুখ্যমন্ত্রী সাদি হানি সাইমিয়া দিবা आंलाय खाखलायो बीजेपी सिमिनो जदिनो त्रिपुरासानो मुख्यमंत्री नानि गांखाय क्षमता दङ आबो सारालनि केबन क्षमता करै ते कैसा कक सिरि त्रिपुरासानो तामरिखा नै छौ आगिओ चिनि जागाओ राष्ट्रपति पुरस्कार माननाय खूब कम बीजेपी सरकार फाइमनि परेओ त्रिपुरासा बसंनि बिसिङनो 7 जन राष्ट्रपति पुरस्कार जाखा गे बरम रिया तंखाबा आ राज परिवार न आगे अंको बरम रिया नै छौ कुनो राजनैतिक दल आगियो सीपीआईएम तो राज परिवार न राज आमल न अंको पूरा सकमनन बागै प्लानिंग खायो किन्तु भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दल फाइमनि यागोलो अंको बुबाग्रानि बसंन एवं राज परिवार न सम्मान दिखाबले ताम सम्मान दियां खाबा सम्मान दिमानि बागै तो राज परिवारनि सै जिष्णु कर्तानो थानायो अंको डेपुटी सीएम सनामगराखा हारिउइ थांगा हापन खिबिया ताबु राज्यपाल सनामै रिखा बुबाग्रानो सम्मान दिमानि बागैनो तो राज परिवारनि बसंनि सम्मान दिमानि बागैनो तो बुबाग्रानि ककबाय निनि अंको पूर्व आसननि एमपी सिटबो तो महारानी कृति सिंह बीजेपी नि कैंडिडेट सनामै रिखा बले हाय दिबा
তিনি আবহাই কবাংমা দङ अनको महाराज बीर बिक्रम किशोर आसाइमानि सालनो छुटि घोषणा खालायरिखा थाम सन्मान दिया ओंखाबा जों बुजिनानै नांगौ आबनो एकमात्र अदलनो खालायमानो त्रिपुरा राज्य जदिनो तिप्रासा मुख्यमंत्री खालायमानो नि हिंगांखाय आनि वानचुकमावले बीजेपी नि द्वारा सिमिनो सम्भव ताई बाकी कुन राजनैतिक दल सम्भव नङिया ताबो नों नायनेदि जेपुरो सरकार तंफुरो पावर तंफुरो हांके मानिक सरकार सीपीआईएम मानिक सरकार जे जाथानि मानिक सरकार किंतु ताऊ सरकार करिखा क्षमता करिखा ताबुगु फिल साजोबनानै बगे हिंगे थाबो जितेन्द्र चौधरी नों बसकां थानि माने बुजाके बुजादि तक जदि नों बसकां थानि नों आबो थुबुइ मांखांगाय तैसा आं बसकां फाइपिनाय हाइसि बेले बं आबो कसार माजारो सालायके मुख्यमंत्री अंको जितेन्द्र चौधरी खामु जिदिखे जीवनया जेपुरु सम्भावना जितेन्द्र चौधरी सम्भावना तै हनै बर प्रचार खाइका रिरो काबलासनि एमपी सेनामै आबो तो अरनि राजनैतिक बनबास रहमान सिकलाय बोले बबाहाय चाल बाय राजनीति थंगै दं चिनि बररक थंजागै दं आबो जों बुजिनानै जरा ओंखा पाइथागो कगनां सानानि मुसुंगो प्लिज राजनीतिनि तैयै हिंसाता ओंलायते बुलाय तगलाय ओंलायखे निनो खतिंनाय केस सावै बानो तिप्रासा सुगियानो केस साजानाय केस सावै के बरांरि उइ पाइ उइरिया बनो सामुं हुमुं तांगै राबार बुतै फालै वाक फालै तक फालै बनो केस मा पाइजा जानाय बिनि बिरमान ओ तिप्रासानिनो ननो बुलाय रिनाय नेतानि गांकै बिनि गोबां मातै कमिसन बानिज्य बतंगो बिनि बेतन बतंगो बरंनि बागै जों बायजों तावालाय जदि जों बायजों ताबुलाय जदि राजनीतिक दल जे जानि जा हामजगमानि तो खलायलायनो दंगो बोले ओंगे तिप्रा मथा तो किरिनानि कक्सि करि बरक साव बीजेपी जे खारिमान जतो फेक जइनिं सि नंखाय किरिनानि करि हामजागमा बाय गोबांमा हामिया फबजागै थाङो हेदिबा निनि हामजागमा तंखाय नों जबरदस्ति बुइ तगै नाङिया बोले बुइ तगै केबनो कोनो दिन तुबुइ मिया सीपीआईएम रक एक समय नाइदे 25 बछर राजत्व खाइके हनै बरक ताम खलायका बुखा टखा सिकिरि सकरम खाइका बुद्रि उइनि ता आं सिरि नाइ बेले आनि यासि बै सांग्रि नाइ बेले बरक जित गावै थाङो नङानो बुइ तगै नारगि माननाय आनि बुद बरक लायनाय ननो सिकिरि नाइ लामा कासु ए सीपीएम बुद्धि तैबो क हदादा दिमु ननो तो हदादा दिमु नि किरुइ फिगुं बासिनेन बगै सावै थाङो किन्तु आरो फुरु तो तुमि आमार होम को एदुम को आबा आमी तुम्हारे बुद्धि ताम हन गुबुन जागा टिट ताउ सेम अबहायनो जेफुरु पतन सुरुंखा सीपीआईएम जेफुरु बुनानि तकनानि सुरुंखा सीपीआईएम नि पतन सुरुंखा आबुनि बागै ताबुक बसकांनि सालाबो जियामहाय बुलायनाय तगलायनाय सिक्रि सकरम खलायनाय आबुनि पतन उंनायनो ताबुक एडीसी इलेक्शन सकां सिक अमहाय जों कुमुलुं हाय जागा जम्पुजल हाय जागा रकमा चीफ मिनिस्टर नि काइसे शेड्यूल प्रोग्राम तमा जागाबो अमहाके अटैक खालामनानि नखा ताव बसकांगो बीजेपी नि बुमहाय स्ट्रेटेजी बसकांगो तो बुजागै तंबा प्लान खायजागै तंग एडीसी नि बा एडीसी इलेक्शन नि इलेक्शन कैंपेन होंगे बागी बस कांगो बाहाय आबो गांकै कुबिको जेटा नरबो नुगुइ तंगो नरबो सिउइ तंगो आंबो तो बीजेपी दल फाइमानि कतालखौ हाय दिबा 2018 बीजेपी दंमानि कसार माजरा चिन्ति प्रासन थानचा खायनो नांगौ होननै आंबो चेष्टा खायका बसुजरा थानचा खायमान फाइमानि यागुलुसि सिउब्लर थानचानो हामजांनाय करै रां पैसानो हामजांनाय पद पुस्टनो हामजांनाय मानसि बांखा नै सिमानि बागै ताबुक बाउनि स्ट्रेटेजी तामो चलितं नर ताबुक साक जरा नर आनो नुगुइबो तंग ना आनि अरबो कुनो पोस्ट करिखौ तिप्रा मथ तंगरबो पोस्ट सारा तंखा अरबो पोस्ट करिखौ न तामो गांखाय अबदल आनो सामुं तांनानि सुजुग्रि उइ तंग सामुं तांगै तंखौ आं हे दिबा बसकांनि सालो तामो स्ट्रेटेजी ना आबो जराओ जरानि कक सालाय जागनायता ताबुक साक जरा आं आबो साइमायाखौ एबं साइमाना बुथायाखौ जराओ जरानि कक सालाय जागनाय हामबाय ताजिंगो जों दारानि खोगन खानाय मांखा जे आईपीएफटी तिप्रा मथा ताइ बीजेपी ताबो ट्रिपल इंजिन आगि तो डुअल इंजिन ताउ ट्रिपल इंजिन चलतों रिसेंटली जम्पयो जे गथन आंफुरनो बीजेपी नि स्टेट जनरल सेक्रेटरी चिनि ताखो बिपिन देबरमा बिन खुक्तन्यो जों खानाय मानखा जों ताबुकबो तिप्रा मथनो चिनि अलायंस गवर्नमेंट नि गसिनायखौ ट्रिपल इंजिन हिन जों बन गसि जमाय खने फिरग मंगरमानि दं आबन तै कोन सानार मुसा आबो तुइ ngake आं आ न्यूज नाम नाइजे को कुबिको जेटा नाइनेन बो जरामायखौ आबो बोताम बगै साका आबो तो बन बुजिनाय बेले बतो अजगनि जीएस जेहेतु ना गा जे नुगुइ तंमानि तो जों आबो परिष्कार नुगुइ तो तंगो आर बसकांनि सालो बंनि बिसिंगो तामुं लाइया आबो जरा कक सानाय हे दिबा तामुखे आं पाब्लिक नो खया ककनो सानायनि नायो नेता बाय नेता मिलिजाक्सि जेसबानो सालायदि पाब्लिक सि मिलिलाइया नेतानि कक बाय आबन बगै पाब्लिक रक नरक हुसुंदी भविष्यत चिनि थिनांनो हामक्राय खलायनि बगै आ कगनोसि वानसुकदि थासिनि ककतैसा हायनो हाय आं मा सापिरो सबा खलायनि गांखाय शिक्षा दीक्षा नांनाय शिक्षा दीक्षा खलायिसे नों सबाव नंखौ गांखाय आबते बुकुबु मुइ नंखरि मानो थासिङो आं मा साका अंको सामानि ननो एडीसी नियागो तो निनि जूनियर बेसिक सिनियर बेसिक जरा स्कुल दङ ता चिनि एडीसी एरिया नि स्कुल नों थाङै नायनिला
Tini edisi government khamani poreo no kabang ma employee talang na hinchaka subsidy talang na hinchaka PO talang na hinchaka tabuk sok jora interview sinai mi ku interview nu khna bole naro interview sinai mi khali prashno lik laiti phu tamong laiti phu boro thangka ba 1200 jona police man boro thangka ba abu ung khangke to kaham kok sing kham bole nini bagi an bagi joton bagi kaham bole edisi ni নিজস্ব পুলিশ প্রশাসন tong hangka ni mani bagi bo kaham tini শিক্ষা দীক্ষানি মানুন্নয়ন ang uaisa manipur thangka manipur thangpuru kaise senior basic school boro khoroksa khorang কত ke porri tongdo খরাং কত ke পদং আমাদের সুত নদী চলে আকে বাকে বৈশাখ মাসে তার হাতু জল থাকে খরাং কত ke porri tong जों खरकसांखौ बै थांलाय माने आजागाव थांगै नायनेखा हाय तांबो आसु खरां कत के मा परिखाबो थांगै सिंनि माने नोंगरन मास्टर दान सामाने हि आंलाय मास्टर या आनसावबो ओंखाय नों साबो ओंखाय प्रक्सि टीचार फु ननो रां बुसुग्रि मासो 1500 टाका दौ ओंखाय ओ स्कुल ओंखाय सिनियर बेसिक स्कुल ओंखाय तो क्लास 8 जरा ओंखाय नों बुसु जरा परिजाकनि बनो सुंमनि अंको 5 जरा परिजाक फुबो हाय 5 जरा परीक्षा नों क्लास 8 जरा बाहायके परि दंसान सामाने आबो आनो जे आनि मास्टर साइकेल माने आं जे मामा ननो परि दे तामखे जत क्लास नि बरक ना एक जगह आसुग्रि खरां कतर के जत न परि दिन साइकेल थांगो पारानि बरक खनावि परि तंगो होननाय जा बुझिखदा ओंखाय जत न वाइसा बनि 1 नि सिमि क्लास 8 जरा आसुग्रि ओइ आमादेर सुत नदी चले आके बाके नि परि दंगा ता खरां कतर के पारानि बरक सुनि क्या नंगर मास्टर परि दि माने आओ परि गुबिली गाम खायसे परिगु खरां गज्जा खाय परिगु उनसौ मास्टर एकदम काहाम सालसमान बात करी दिल खरां कट परिरु ताम परिरि आबो तो सिया बरक बुझिखदा आ अवस्थाव चलि दं सिनि एडिसि ओंखाय तिनि बीजेपी फाइमानि पराव एकलब्य स्कुल 21टा तिनि ताबो स्टार्टिं खाय दं सिनि 48 कर्मसरा बो सामुं सलिवि दं ताबुक ओंखाय तिनि टिप्रासारक मैक्सिमाम न एकलब्य नि सेंट्रल स्कुल लो थामन परे रेसिडेंशियल स्कुल हाबमानि पराव शिक्षा दीक्षाय अनेकटा आगाय फैका आर आगाय खांखाय थासिमना सामानि कगाबनो जों चबा खलायनि बगबो चिनि बगै खलाय नाय चिनि जतनो सिजाक नुकजाक मकल नुगै फैका सैकरनि फैका हांगा जों सैमानि बेबो चबा खायनानि निनि सिमानि बुखु बेबो चबा खलायनानि आबुरजि चबा कतरंनाय ब्लेना बं बरक एकदम माइनरिटी तंमन ता मेजॉरिटी नि थांगा पॉलिटिकल पावर बाय आकगनो सानन नायो पॉलिटिकल जोंबो नेशनल पार्टी हो चिनि बरक लीडर काहाम रक्सि तेबो नुकजाक कुकनानै नांगौ बरक बाय सिनि जागनानै नांगौ नों ताबुक नेशनल लेवल नि नरेंद्र मोदी जी फैगा नों साबन नुफायबा तिब्रासा कयजन नुफायबा चिनि एलायंस पार्टनर रकनि नेता सिमिसे मालाय हुजुरनि मालाय फैयोब्ले निं तिब्रासानि चेहरा नुफायाब्ले खूब कम निं तिब्रासा नुफायमानि ओंखाय बरक बो साका तंदुतै आहायके नायथांगा ओंखाय अर तिब्रासा कम इयावबो बंनि राज्य नंना हानि मा चंनायब्ले ना एमन के पाइथाक कगबो कायसा सासिनो आगिओ जेफोरो इंग्रेजनि शासन सुमा तंनायफोर इंग्रेज यागाय थांनानै जरावो अंको भारतनि जातीय संगीत न तुई कबामा जराव चर्चा खानाव आं कबामा जराव चर्चा चलिलै ताम दीक्षि जानि हिनिबो बाबन कबामा जरा सासाव नायनै खेंका जागावो वन्दे मातरम खेंकाय भारतीय माने भारतनि जातीय संगीत नाय आबनो नाय कन्फार्म उनखा किन्तु जेफोरो आइ इंग्रेज न रवीन्द्रनाथ ठाकुर साका काहाम के बनो सावै बरम रिमानि बाय बिनि आबनो से जातीय संगीत नि खांसे बोले जनगण मन अधिनायक जय हे ओ जनगणनि नायक नोंसि भारत भाग्य विधाता ओ भारतनि भाग्यनि विधाता नोंसि हुजुर निनिसि जय जयकार थों हनै खांकेबा ओ बना आसुके बरम रिखा आसुके तिसाका इयावबो नों थों हनै रिमा रिखा बोले आं आकक साननि नायमानि इंकाय अबहायसि तिनि जे त्रिपुराव नरेंद्र मोदी जी फाइपुरु प्रधानमंत्री फाइपुरु चिनि केंद्र सरकारनो चिनि दाबी बंगांकाय चिनि तिप्रासानो दल तुबुइ अबनो फुन्ना नांमानि अनि वानसु मुंगो कबन फुंनानै नांमानि तिप्रा मथा खायदो दिफानो हे चिनि मोदी जी प्रधानमंत्री जी जों तिप्रा मथा मांसेयाव जागाव तंनाय रोक हाइपन ननो हामजागो नोंसुंनो फियोगै मानु नोंसुंनो मुक्ति रिदि नों चिनि बिरमाननो फियोगै रिसिदि बिनिकि बखा सागला कमु यदिबा बिनिकि बखा यगला कमु यदिबा निनि गोबांमा तिप्रा जुग्रिगनाय रिसा कानि बसकांगो थाटारु खे नायथतो खे नुखांखे बिरबन नजर कलाय खामले ओ दंगो जागाव तिप्रा सारो आउद्रा ताबुक तिप्रा मथनि रिसेंटली जे बुबाग्राबो आबो कंफर्म फाइया 27th of this month afro राजखरा गलिबो आस्तबल थांनो खलावो कतर रेली ना थाङै दं आ जागावो फाइ सकबायनाय मेघालयनि चीफ मिनिस्टार कनराड सांमा आसामनिबो फाइ दङ दानियल लांथासा बाहायकेनो गुरखालेन बो कयजना
yes of pai tongo je recently one Northeast Foundation abu form 1 year golo tabuk all Tripura mothani je mass rally na thangi tongo 27 November obuno nang bumta hekna unuhor habono tam ni nungnani kok nangkai au jani ja political khlaimani jani ja bodolni issue tongu issue ti hoy kok ti chalaimanu khlaimanu au khlaiteng na Northeast ni joto phaibe ke kam kok khlailaitheng tamon ke ang kok no kasana ni musung nai je Tripura sa phainai rok buji lai phailai jatheng buji hui chaba khlai siteng soba jeng buji au mang khlai lekha ortho tongoi buji sugui khlai ke belekhe no kaham je phaine no ke bono kono din na khaimi phaiteng je phaine rok ar je phaine musung ya buji hui phaine musung ne borobo tongtheng he diba tamo khai lama lamparao phaipuru thangpuru chini borok ni kisa obbas tongo baksa jorao borok dol malai thanga ke over excited thangu bono he thai am hairok tang lai jatheng karon phai techa ki filmani jora borok kaham kereng ki filai thung abo ani suri mung tong nai tangi himale tabang ma jora no obo haingkha je obo hai kotor jonosabang burum no gari accident go kebo thuyo kebo ba yakung yak bailayo kebo yakung yak jowi thango o puila netar koi din thangi nayo abun porengke to baki jibon ke to bini uporono babir man hoklayo ama hai rogo jotono hus tongthung husungui phailaiteng obar excited nani kok kri obar emotional nani kok kri ortho bujiui joto bujiui no khlailaiteng je jani ja khlaithai ani khoite kuno mana kri borong no kaham ke khlailaitheng abunani suri mongtonai belai hambai dara tini chini khorangni eje sanjani koksalai panau phaimani bagai tai jengbai jara tabuni je incident ngi tongmaro ba ninong ni agenda bahai Tripura motha ba BJP na mutui salaiman bagai ba chno jora roi chungmai okol lam salai no paiflai hambai mai hambai aron khulum kai aba kino tidin bagai ta asang steng nai tonga joto khapang takte bukjong chung norok bai kino tai kubun guest tu bonai baskang ni jora wo chung tai bo dal topic rong tu bine norok bai kok lam salai bagai sing phai tonga aum bagai norok choi nai tonga chini kharang tai joto no horkaham Saboni nang Agartala, sabona ning Bisramganj Saboni nang Kanchanpur. O party muno tui na tung plaza. hasteni thengkrung tongkhor Tiaba dang mani jora wo rusak nai purong mong. Kok shanai holong chiro khok nai hasteni hapong khatai. Chayoi nai tung dinarok chini khara.